طيب سيد رشيد نكاز، المنظومة التربوية نحن نعلم كاملا بأنها تعرف نوع من البطء، ويعني قطارها يسير ببطء. في رأيكم ما هو الجديد في برنامجكم الحالي للرقي بهذه المنظومة؟ المدرسة الجزائرية والتربية الجزائرية راهي في أزمة كبيرة. On voit bien que nous n'avons pas les résultats de l'investissement que le pays a fait, notamment pour tout ce qui concerne l'éducation. Je pense qu'il faut aider les enseignants. لازم نعاونوا الشيوخ تاع المدرسة. Il faut les aider, il faut les soutenir, il faut aussi les former. Il faut mettre en place des écoles spécialisées de formation des enseignants qui soient adaptées à l'écolier algérien. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a trop d'élèves dans les classes, par exemple, et le programme n'est pas adapté à l'enseignement qu'on devrait développer aujourd'hui dans les écoles algériennes. Mais il faut aussi mettre l'accent sur les infrastructures. شحال من المدرسة ما فيهاش تدفئة مثلا، التدفئة. دونك il n'y a pas de chauffage، الطيق مكسرين، البيبان مكسرين ايضا. نعم سيد نكاز، سبقت وقلت باللي انه المدرسة الجزائرية او الميزانية اللي تروح المدرسة اغلبها تروح الاجور تاع الاساتذة. طيب في رايك كيف انه الان تقول انه يجب انه ندعم الاستاذ في حين انه انت راك تتناقض تقول كيفاش الاجر القاعدي تاعو ناقص؟ لازم نعاونوهم. أنا كنت في المدرسة في واحد في الدواري راهم 41 في المدرسة. إذا أنت راك مع الأجور اللي رانا نمدوهم للأساتذة. لازم نعاونوهم، mais il faut le budget de l'éducation nationale, il faut l'orienter davantage vers la formation des enseignants et vers le développement de classes là où il y a trop d'élèves. C'est ça l'objectif. Mais pour cela, il faut qu'on réforme totalement le système. درنا واحد السيستم دوبي 20 ans ونخلو باغ اكزومبل واحد كيبدا الابتدائيه دونك ليكول بريمير يوصل حتى الباك وما يعرف والو، بريا ما يعرفش يكتبها. Ce système-là, il faut le réformer. Donc il faut mettre des sélections à chaque étape de façon à ne pas laisser l'enfant arriver jusqu'au bac sans avoir les éléments nécessaires d'une vie d'adulte. C'est pourquoi il faut réformer l'éducation et je veux aussi développer les écoles privées en Algérie. نكاز، جلالي سفيان قال المدرسة مريضة، وعسول قالت أنه المدرسة تحتاج لإبداع، وجاب الله قال لك المدرسة يجب أن تكون إسلامية. أنتم وشنو الجديد؟ ما كانش يعني رئيس يضم كل هذه المحاور في يعني مدرسة سليمة يمكن أنها تربي أجيال وتربي يعني أجيال سعيدة. الرئيس il donne une vision globale. Ce que je pense, c'est qu'il faut mettre de la sélection. Quand quelqu'un commence à 6 ans, il faut qu'à chaque fin d'année, il y ait un examen pour apprécier exactement son niveau. واللي ما عندوش niveau ما يفوتش. كل عام. D'année en année, il faut qu'on ait des critères d'évaluation pour ne pas laisser l'enfant passer d'une année une année sans avoir les éléments nécessaires à son épanouissement scolaire. Mais pour cela, il faut réformer l'ensemble de l'école algérienne qui est aujourd'hui malade. صح مدرسة الجزيرة راهي مريضة اليوم. هناك أساتذة اللي راهم في إضراب، أساتذة راهم في إضراب مفتوح، يطالبوا بقانون أساسي، يطالبوا عندهم عدة مطالب. واش تقول أنت بخصوص هذا الموضوع؟ يعني راك مطلع على ما يحدث يعني في قطاع التربية حاليا في الجزائر. الساعة قلت لكم بلي الخدمة الوطنية نحبسوها، mais on va mettre en place un service civil. وهذا السيرفيس سيفيل qu'est-ce que c'est؟ هذو الشباب اللي ما يديروش الخدمة الوطنية يكونوا في المدرسة يعاونوا الشيوخة. Ils vont aider les enseignants pour qu'il y ait plus d'attention dans les classes et pour que la dispense pédagogique puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. On a besoin de ressources dans les écoles et j'espère qu'avec la fin du service militaire obligatoire et la mise en place du service civil, l'école algérienne va avoir plus de moyens humains pour dispenser son programme. يعني يلتحق بالمدرسة. كيفاش راح تكون مدرسة سليمة يعني إذا كان ندخلوا أي شخص يعني للمدرسة؟ ماشي أي شخص، c'est ce qu'on appelle les auxiliaires. يعاونوا. Par exemple في المدرسة كان شيخ يكون حده
لكن الان كنت تهضر على التكوين تاع الاساتذه، يعني استاذ ديجا راهو درس ويزيد يتكون، بالتالي مر يعني لانه يدرس تلاميذ، في حين لما نجيبوا شباب من الخدمه الوطنيه يعني واش راح يقدموا لهذا الطالب او عفوا لهذا التلميذ؟ في فرنسا في الولايات المتحده يعني فورماسيون، بصح دائما كل 6 شهور الشيخ عنده لا فورماسيون يومين وثلاثه بور سو ميتر ا جور. واحد راه الشيخ في المدرسه تاعنا عنده 40 سنه il n'a jamais fait de formation. سينا كاز انت مع التدريس المجاني؟ Moi je vais être clair avec vous. Je suis pour développer l'enseignement privé avec l'enseignement public en Algérie, mais à condition que ces écoles soient sous contrat avec l'État. يعني احنا عندنا شبه مدارس خاصه اللي هي الدروس الخصوصيه، الاستاذ راه ما يقدمش كل ما عنده في المدرسه، لكن يقدم هذا في الدروس الخصوصيه ودروس الدعم الخاصه. في رايك راك تشجع هذه الطريقه؟ لا، لازم نعاونوا يعني les écoles publiques, mais il faut laisser la place aussi aux écoles privées sous contrat مع الدوله. Ça c'est la condition sine qua non. موجودين المدارس الخاصه في الجزائر؟ ما كاش بزاف. Il faut développer l'enseignement privé avec l'enseignement public, mais pour l'enseignement public, le service civil va permettre à l'enseignement public de se déployer dans des meilleures conditions. سينا كاز هكذا انت راك تهضر على الطبقه الراقيه في الجزائر، لانه المواطن العادي والبسيط اللي يتقاضى اجر قاعدي 20,000 دينار مستحيل انه يلحق ابنه بالمدرسه الخاصه، ومادام انت راك تدعم المدرسه الخاصه وبالتالي المدرسه العامه راح يكونوا يبقاو النقائص فيها يعني كما كانت في السابق. يعني لا دوك نفهمك. تفضل. اللي يبغوا يقراو ونعاونوهم نعطوهم لا بورس بيروحوا dans une école privée. اللي ما يبغيش يقرا نعاونو مع هذه لالوكاسيون فاميليال تاع 1,000,000 في الشهر باه يعني تكلف بولادها. Et de cette façon, avec un contrat avec l'école, il y aura des relations entre les familles, les mères de famille et les enseignants. نعم. Donc c'est un système. يعني راكم تربطوا 1,000,000 في الشهر ب 15 مليون في الشهر اللي يدفعها التلميذ. طيب لا، نعاونوا العائلات الجزائريه نعم باه تكلف بولادها. Et de cette façon, avec un contrat بين المدرسه والعائله، يعني الأم تكلف elle va s'occuper davantage de ses enfants. Et d'un autre côté دائما في التربية. بالنسبة للغة العربية، يعني أنتم من اللي يعني دائما يحترموا هواري بومدين نظرا لمواقفه ويعني إنجازاته، هو تحدث باللغة العربية في يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وفي رأيكم الآن هناك 8 ملايين يعني أمازيغي يحتاج اللغة الأمازيغية، وهناك الباقي يحتاج اللغة العربية. كيف يعني رئيس الجمهورية في رأيكم خطاباته هل ستكون بالعربية أم ستكون باللغة الفرنسية التي تريدون أن تحذفوها وتجعلوا في مكانها اللغة الإنجليزية بصفة عامة؟ صحيح. نبدأ بالتمازيغ. نعم. إن شاء الله كي نولي رئيس الجمهورية اللغة التمازيغ تولي اللغة الرسمية. هذه الأولى. بالنسبة للغة الفصحى ما تعلمتهاش، بصح بشويه راهي نتعلم فيها، بصح ماشي في ضربه واحده نتعلمها. منها هاك ان شاء الله لقدام نولي نتعلمها ويعني نتكلم مع طيب كي تروح لجامعه الدول العربيه تتحدث بالعربيه ولا بالفرنسيه؟ ما نكذبش عليكم نتكلم بالانجليزيه. شوف في الخارج نتكلم بالانجليزيه، بصح مع الشعب الجزائري نتكلم بالدرجه كيما نتكلم معاك بالدرجه. الشعب الجزائري ما يتكلمش بالفصحى، يتكلم بالدرجه. درجة ثم لكن كل ولاية عندها اللهجة الخاصة بها في الجزائر، الشرق عندهم اللهجة تاعهم، الغرب، الجنوب، الشمال. ممثل الجزائر في المحافل الدولية يجب أن يتكلم بالعربية مهما كان لغتنا الرسمية. لا صعب، بصح كي نكون في تبسة ولا ورقلة ولا بالشعر ولا ورا نتكلم بالدرجة ويفهموني نفهمهم، ما كاش مشكل. ما يتكلموش معايا باللغة الفصحى. طيب لازم حاجة يعني نولوا الحذف اللغة الفرنسية وإسقاطها وجعل مكانها اللغة الإنجليزية. يعني احنا حوالي قرن أو أكثر من قرن وإحنا باللغة الفرنسية والإدارات باللغة الفرنسية. يعني كيف سيتم رسكلة كل هذا، يعني معناتها إعادة كل هذا الشيء في ظرف 5 سنوات؟ لما تخلص العهدة يكونوا مازال ما بداتش التصفية. يعني اللغة الفرنسية لو كان العالم يتكلم بها
انا نكون الاول نقول بلي لازم الشباب الجزائري يتعلموا اللغه الفرنسيه. نعم. ولكن ماشي هذه الصح. 3% 3% تاع الكتب اللي يكتبوهم في العالم يكتبوهم بالفرنسويه، و90% بالانجليزيه. علاه انايا كي نكون ان شاء الله. اسمح لي سيد نكاز، هذوك ترجموا لانه احنا ايضا عندنا العراق واللي يعني كانت مكتبه بابل من اكبر المكاتب، يعني عندها منظومه الاسلاميه ايضا عندها كتب ريقه، وعندنا مقدمه ابن خلدون، عندنا ابن باديس، يعني لا ننسى انه ايضا احنا عندنا كتب الحمد لله. وعليه الحمد. وانا قلت لكم باللي ما نتعلموش اللغه العربيه يعني ولا قلت كذا؟ باللي ما قلتلكمش هاك. لا بالنسبه للكتب قلت اغلب الكتب موجوده في يعني باللغه الاجنبيه في 2014 90% بالانجليزيه، نعم 3% بالفرنسويه، والصفر 1% بالعربيه. علاش ما احنا ما نسعاوش باش نديروا 50% ثاني، نزيدوا شويه مهما كان، يعني دون مع احتراماتي كل شوف الهدف تاعنا باللي يعني هذا لو شيفر يفا اوغمونتي، ولكن لازم نشوفوا يعني كالي لا رياليتي، اين هو الصح اليوم. اجوردي لازم يعني nos enfants يتعلموا اللغه الانجليزيه كيما سنغافور. في سنغافور يتعلموا انجليزيه et c'est devenu une grande puissance. طيب تجربتكم عفوا في الجامعه الاجنبيه هناك، هل ستنقلونها الى الجزائر ام يعني احنا هناك خلط بين الالم دي الماجستير، يمكن ان سبق ان علمت هناك خلق نوع من الفارق بين الكتلتين، في رايك هل ستجد حل؟ هل ستستطيع يعني؟ شوفي هذا السيستم LMD مليح، مي ا كونديسيون اللي عنده لا موين نعطوا له الماستر. لكن فشل في فرنسا وفي الدول الاجنبيه الالم دي. السيستم هذا مليح، صدروه فقط للجزائر. مليح، سي ان بون سيستم ا كونديسيون دو لو ريسبكتي. كيما واحد عنده لا موين وما يعطولوش الماستر، كاين 40% ما يعطوهمش الماستر، يعطوهم بالمعرفه ويعطوهم الماستر. ماشي هذه الدوله هذه، اللي عنده لا موين نعطوا له الماستر تاعو ويطلع. نعم. وكيف واحد باه يروح الماستر ماجستير بالمعرفه؟ علاش نديروا هذا لي ديفيرونس هذو؟ علاش دائما المعرفه، دائما تشيبا، دائما الرشوه؟ علاش ما نعاونوش؟ واش راح تضيف الجامعه الجزائريه؟ Il faut développer des accords entre les universités algériennes et les universités étrangères. Je demanderai à chaque université algérienne de signer un accord avec une entreprise étrangère pour développer les équivalences. La bourse, je vais la doubler. كيف مسكين طالب عنده 4000 دينار في التريمستر في 6 شهور، شنو يدير بها هذه 4000 دينار؟ ما يدير بها والو. Donc il faut développer les bourses. Il faut développer les relations entre les universités et les entreprises. Il faut que l'enseignement dans les universités se fasse en anglais, de façon à préparer notre élite algérienne à la mondialisation. Il faut aussi créer des écoles internationales où il y aura le chinois, l'espagnol, l'anglais, pour que justement nous ayons aussi une élite commerciale. Bref, je vais faire en sorte que l'université, les grandes écoles algériennes soient prêtes pour affronter les défis de la mondialisation. نعم، إلى ملف الأسرة ليندا. طيب أنتم من المعروفين يعني على الدفاع، حكايتكم مع النقاب في فرنسا ويعني جاءت بالخير عليكم. في رأيكم يعني بالنسبة لهذا الموقف، هل جاء يعني عن قناعة بالشريعة أم جاء فقط مثل ما يقال خالف تعرف، لأنه بهذا كسبت دعم في ماليزيا في العديد من الدول الإسلامية، يعني هل هي خطة أم؟ فاهمك. النقاب علاه نخلص مخالفات؟ لان في فرنسا وفي بلجيكا وفي سويسرا ما يقبلوش باللي امراه مسلمه تخرج مع النقاب، هذو يسموهم الحقوق الانسان. المراه غير باغيه تلبس النقاب خلوها تلبس النقاب، حتى واحد لازم ما يدخلش في يعني في الموضوع هذا، خلوها راهي حريه. وانا قلت للدوله الفرنسيه ما عنديش القوه باه نبدل هذاك القانون، بس عندي القوة باه نخلص المخالفات وباه نحشم فرنسا وبلجيكا وسويسرا في كل العالم باه الحقوق الإنسان يولوا حاجة يعني غيال. نعم، لكن قلت بأنك ستسترجع أموالك هذه اللي دفعتها في الغرامات، كيف ذلك؟ Je suis un homme de principe et je n'accepte pas qu'on remette en question les droits du citoyen et de la citoyenne musulmane sous prétexte
que cela ne correspond pas aux mœurs françaises. Et je continuerai à payer toutes les amendes des femmes qui me contacteront pour garantir leur liberté. Voilà mon principe. لكن قلت راح نسترجع هذه الاموال، يعني راح ترجعها، كيف ذلك؟ يعني الاموال هذه كيفاش راح ترجعها انت من الخزينه الفرنسيه؟ J'ai créé un fonds et ce fonds va continuer à payer les amendes. Et même si je deviens président, je continuerai. انتم تحترموا يعني الرأي أو يعني حرية الشخص. في رأيكم في الجزائر هناك بعض الإدارات مثلا شركة الخطوط الجوية لا يمكن للمرأة أن تقتني الحجاب في بعض الأماكن، يعني في رأيكم هل يعني تعطوا لها الحرية أنها تضع الحجاب مثلا؟ Bien sûr. رانا في بلاد مسلمة. أوتاس دولار ما عندهاش الحق مثلا، في إدارات بعض الإدارات ما عندهاش الحق. نعطيها الحق. نعطيها الحق. علاش نمنعوها؟ علاش؟ ماهيش مواطنة؟ C'est pas une citoyenne. Une citoyenne algérienne aura le droit de porter le hijab même en tant que hôtesse de l'air si c'est sa volonté. Et on n'a pas le droit de remettre en question la volonté et le libre choix d'une femme si c'est sa véritable volonté. طيب قانون الأسرة في رأيكم ما هي التعديلات التي ستقومون يعني ستضيفونها في إذا كنتم رئيسا للجمهورية؟ Je garantirai les droits des femmes de façon à ce qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, comme vous le savez, il y a des concours en Algérie et la plupart des concours, ce sont des femmes qui sont privilégiées. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas fait le service militaire. Comme عارفين باللي كي كان concours, la plupart des postes النساء هما اللي يربحوهم كي اللي قال. بوركوا؟ لان كان الخدمه الوطنيه اللي الرجال ما يقدروش يعني prétendre à ces postes-là. Donc il y aura une égalité aussi au niveau des concours pour que il y ait autant d'hommes que de femmes. طيب سبق وقلتوا انه 100 مليار راح تحولوها من ميزانيه الجيش الى ميزانيه الاسره، يعني هل سيسمح لكم الجيش وهل ستدخلون يعني موقفكم راح تنفذوها انتم موافقون يعني؟ الجيش راه في الدستور. ماشي الجيش اللي يحكم، يعني كي كان رئيس الجمهوريه اللي يفوتوا عليها. انا لم اقل هذا، ما قلتش يحكم، يعني في رايكم انا قلت فقط هل ستكون هناك بعض المناوشات ام سيسمح لكم ام لا، يعني من باب فقط التشاور ليس من باب اخر. الجيش عنده فين العائله، عائله جزائريه هو الهدف تاعي، سي مون اوبجيكتيف اي جو في ايدي نعاون العائله الجزائريه باه تربي ولادها. والجيش جو بونس نظن بلي يفا اكسبتي، ما كاش مشكل علاه ما يقبلش. الرئيس هو اللي يحكم في الجزائر ماشي الجيش. الجيش يحكم في الامان الوطن، مش ما يحكمش في الدستور.